hello 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 সেই ভাবিটা কেরে এসব তো তোমারটা মিষ্টি এনে দিছি আর বুবিরা ওটা সমাধান করে আমরা তো না আল্লাহ না আগে জায়গা তো ও আচ্ছা ভারতীয় সংবিধান আর্টিকেল নি 19 অনুসারে চিনি পাতিদের ডেমোক্রেসি আর যতনি মতামত প্রকাশ খাইলেন রাইটস দं আপনি বাগैरा आं जेटा कक सामने आरो केबा आं डिस्टार्ब खालाया याकाय आपनि बागै आं आनि जे बखाव दंनि आं जे साना मुसुमानि आबा आरो काकाय एक्सप्रेस खालाया आपन तैले पिनि तासि इन्टारेस्टेड तांबा আর মহারাষ্ট্র সব সময় না পার্সোনাল অ্যাটাক খাই ওরা পার্সোনাল অ্যাটাক ওরা মুসা ঠিক আছে ওকিয়া ওই মুসা সিংহ না তোরা না রেখা মহারাষ্ট্র টাইগার মুসা সিংহ সহায় কা ওরা কতগুলা কম বাজার যেটা অন্তে কক সাকা অবা ঠিক গিয়া তামন গ্যাংগ্যাকায় চিনি বুবাগেরা বাহানি বুবাগেরা जों बनो मानिमु बिनि गाइडलाइन बाय बिनि निर्देशना बाय बिनि से पର୍ଯ୍यন্ত চলি दङ बुबागेरा बाय आं सब समय न कन्ट्रा बनो दङ सब समय न बा न कोन खायो कन्ट्राक्शन खर्चा बेसिन बेसिन सब समय न सांगठनिक क्रम देबा बिबन कनते जों बक्स खालाय याबो बबाय बिबन जों कनते बन कल खाय जों बक्स खालाय बे सुतरां रेबती बाबू जे बुबागेरा साव जे बरनि टंगला खारै खानाय राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चेयरमैन पर्जा हारि मताबक थांटका एक्चुअली चिनी जे संविधान अनुखाना जरा अनुखाना चिनी जे कन्स्टिट्यूशन संविधान पार्टी प्रमोटनि आरो चेयरमैन तंगनि कुनु जेरै आबो चिना प्रेसिडेंट नि आन्डारटेकिं जों खायजा बुबागेरा नि निर्देश बैन चिनी पार्टी चलिनाय थिनांगो बिनि वान सुमनि न अरक नांजानाय अर चेयरमैन नखरखा হয়তো আগামী নির্বাচন যে 2024 পার্লামেন্ট নির্বাচন মহারাষ্ট্রে বাংলা খারি খানায় অবর একদম মিনিংলেস কক একদম যতনি মানে অবর আং কন্ডেম থাयो এটা কাইসা আং চ্যালেঞ্জ দি সাইবানো আগামী 2023 রেবতী বাবু বাই কেব তীব্র মতখানা গ্রাজুয়েশন
ফিখা আর ইঞ্জিনিয়ার নাং নিজেও ফোন খাইকা ইঞ্জিনিয়ার ফোন রমিয়া আমতে একটা জায়গা অকংনবুত আং ক্লিয়ার খাই সাইরিকা সুতরাং ওরা এডিসি হাপাংনো দুস খালাইনা নিবাং মানে আমতে করে যে রেবতী বাবু সাকা যে রঞ্জিত বাবু সাকা আমতে আমতে ইনকো খাইয়া বা কাম ইনকো ইয়া রাং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট রাং রহকা অনেক 900 আর 900 নি কক সায়াবলে আর 900 নি কোন কক সাজাইয়া আর কাম যে ইমপ্লিমেন্ট খাইতিনি ইঞ্জিনিয়ার যে ফর খাইয়াং টং মানে অ কক নসে আং রমুতি সাও এবং অমনং কংখা এবং বুবাগরাব ঠিক হিংসাকা যে নং যে তাবুক সামুং যে বিভিন্ন জায়গাও আমতিং টংমানি সামুং মানে টাইমলি যে কমপ্লিটিং মানে অ কক নসে ইনকো মানে নং ঠিকভাবে সাকাইনে বুবাগরাব সাকানো इनके रेबुटी त्रिपुरा जे महाराजा न एकेबार न आदिनो प्लेनारि सेसन जे कॉक ती कॉक सिल जाय सामानि पूर्वा सना महाराजा बाजा खानदान काय बो बासाय माय फेलिनाय ते गोबां आमहाय गोबां सुरस्ते कॉक आसाय दङ जे तिप्रामथा बीजेपी नि बिसिंगो अंडरस्टैंडिंग दंमानि बादै रेबुटी त्रिपुरा एमपी अपक साय दङ अब हाइके गोबां मा तिप्रामो थानि नेता लिडार रखनो बीजेपी रक अटैक खाइ दङ बीजेपी ओ लानानि बागै गोबां ताबुक अब हाइ पोजिशन अब हाइ जे ngै तंमानि वो आबनि बागैनो अपक साय दङ आवनि फिरकं बाहायनि एक्चुअली जोंथ' कोनो राजनैतिक दल बाय तिप्रामा थाबा सिनि बुबागरा कोनो राजनैतिक दल बाय पक्षाया तिप्रामा थाबा सिनि बुबागरा कोनो राजनैतिक दल बाय কিছুদিন আগে आंनि गभर्नमेंट वगैरह दिया बाय सिनि जे টিটিএডিসি কিছুদিন আগে आंनि চেয়ারম্যান वगैरह लगे सिनि जे তাই तिप्रामा सिनि जत চেয়ারম্যাन ना खबय ये टप लेवल तिप्रामा सिनि जत निकेरां महाराजा टप लेवल में जेमन सिनि प्रेसिडेंट निकेरां जत महाराजा सिंह एमएलए थांसिनि अमित शाह मिटिं सिंह जत थांसाका अमित शाह जिनि तामनिकामो हिमन्त बिश्व शर्मा बाय कक्सालायफोर आंनि जे दं जों चिनि मानथायनति जे डिमान्ड खालामो माने अबनति से चिनि जों एकदम ठीक একটা एजेंडा बन जों कक्सा आबन फाटार जों कक्सा ताबो साइतंगो बुबागा इंगो तंगला जों नायनायदि विधानसभा बिसिंबा जों गेटाति प्लेन कग्नति साका चिनी पार्टी प्लेनारि बो जों गेटाति प्लेन कग्नति साका दसराम चमुनि चिनी कक साका के अरो जे जों बीजेपी बा जुदि चिनी अंडरस्टैंडिंग दंखाय जोंथ' ताबो बरफनि इंको टंगला खमब्ले केबा जों मन्त्रि सभा थांमा खम मन्त्रि सभा खाना उनको फाइदिन साइ दंब्ले आर पूर्व त्रिपुराव साबो बसानाय बसाय किसु जे कक सामानि আমার দেশে वो जोंनि राव वो Seperti kaula. खायसा जागोर जानां राव सिगां फ्रेम कादों दंब्लाय रेडिं केबा Ready? যতন কক্কা শব্দ पहिलानो जतो मीडिया न निखा काहाम देखाम जमा याखारै आं तिनि किसा नंनि बुसकांगो मा फाइका तामने निकाय थांनाय 18 तारिख चाकमा गातो चिनि त्रिपुरा हास्तेनि पुगलाव बाताय जिदिनाय एमपी रेबुटी त्रिपुरा किसु जे कक सामानि अमनो तिनि आं किसा फिरंनानै नां टकाहिने तिनि आं किसा कक सानानि एक्चुअली रेबुटी बाबू जे कक सामानि अबंखा बो चिनी ओ जे पार्टी प्लेनारि वो जे टान कक सामान आबनो बो बेस खायै एक्चुअली बिनि जे सामान आबो खूब बेसलेस कारण पार्टी वो चिनी पार्टी प्लेनारि वो जे फ्रीडम ऑफ स्पीच एवं भारतनि संविधान आर्टिकल नि 19 अनुसारे चिनी पार्टी देश डेमोक्रेसी आरो जतनि मतामत प्रकाश खायनानि राइट्स दङ आबनि बागैना आं जेटा कक सामानि आरो केबानो डिस्टार्ब खालाया हेंगाकाय आबनि बागैना आं आनि जेबो खाव दंनानि आं जे साना मुसुं माने आबा आं आरो गाहामखाय एक्सप्रेस खायमाखा हेंगा आबनो तैले बिनि तासि इन्टारेस्टेड तामबा
আর ব মহারাষ্ট্র সব সময় না পার্সোনাল অ্যাটাক খায় আর ব পার্সোনাল অ্যাটাক খালাইকা আর মোসা বা সিংহনি কগিয়া বা মোসা সিংহনো তুলনারে খাইকা মহারাষ্ট্র টাইগারনি বুসকাঙ্গ সিংহ খুব অসহায় ইনকা অমতির কতগুলা কক মাটা যেটা বুকু বুক অমতি কক রক সাকা অব ঠিক গিয়া তাম হিংগাই চিনি বুবাগেরা বা হানি বুবাগেরা जों बनो मानिगो बिनि गाइडलाइन बाय बिनि निर्देशना बाय तिनिसिम पर्यन्त जों चलि दङ बुबागेरा बाय आं सब समय न कन्ट्राक्ट न दङ सब समय न बा न फोन खायो कन्ट्राक्ट जों खरकसेन बिसिङ सिनि सब समय न सांगठनिक रमदि बा बिबेन अंकन तै जों कक सालाय दङ मियाबो बबाय बिबेन जों कन तै बन कल खायो जों कक सालायजा गाय सुतरां रेबती बाबु जे बुबागेरा न साव जे बरनि टंगला खारि थानाय राजनीति प्रेसिडेंट को चेयरमैन नि पद जाकारि बताबो थां टंका एक्चुअली चिनि जे संविधान र बनो खाना जरा को सारा हास्तिन बरम नु खाना चिनि जे कन्स्टिट्यूशन सामजों पार्टी तिप्रा मथानि आरो चेयरमैन टंगनानि कुनु को जागा करै आबुन बागे चिना प्रेसिडेंट नि आन्दार तिखेनो जोंको खायका बुबागेरा नि निर्देश बैन चिनि पार्टी चलिनाय एवं थिनांगो बिनि वानसुमानि न और फनांजांनाय और बो चेयरमैन नखर थांका হয়তো আগামী নির্বাচন যে 2024 নি পার্লামেন্ট নির্বাচন মহারাষ্ট্রপ্রাও টংলা খারি থানায় অমর একদম মিনিংলেস কক একদম যতনি ইনকো মানে অমন আং কন্ডেম খাইयो আপনি কাইসা আং চ্যালেঞ্জ দি সাইমানো আগামী 2023 রেবতী বাবু বাই কেব ত্রিপুরা মথানি চ্যালেঞ্জ খাইনানি মতন কোন কোন নাংলা রেবতী বাবু जों सिंगो खाइना ত্রিপুরা মথা চ্যালেঞ্জ খাইনাय जों पूर्व ত্রিপুরাও অম কনফার্ম जों খাইनाय তবে রেবতী বাবু আ সময় আর তদা তংন আ চ্যালেঞ্জ বসাই দামানো আবলা কিছু সিনে দাও টুং টং তাবুনো কাই সুতরাং আং রেবতী বাবুনো সানানি নাयो निजिनि साकनि न नायदि नि पलिटिक्स न नायदि कोनो पार्सोनल अटैक खालाय के बनो नों कक सामनि अमरनो मथा कांकाय न चावो ताम नेके काय जों अमनो नाया जे चिनि तिब्रा सबाय तिब्रा सा जों निजेरां बिसिं वालायै चिनि जे मानथाय सानमानि चबावो कायसे केबे मुङासै तंतु बुनि दफानि बररक अरिजासि सुतुन अमो जों नाया सामके बोजे सामनि थाइसाको त्रिपुरा मथा टीटीएडीसी नि हापो तंसुदर जे फान्ड साफिसिएंट के रहयानि जे सामनि आवलति कुन सानदाम एक्चुअली आ दिनो आं साका जे चिनि टीटीएडीसी ओ रां तो रहमानि जोंनर साइमानो 500 सेमांको जे 500 को 16 कोटी जे रहमानि हंगे का आबन बिसिंग चिनि प्राय निनि 616 कोटी ते रहमानि आबन बिसिंग 580 कोटी मतन चिनि बेतन ताइ पेंशन दिथिनि थांपायो के जे बाकी जे रां दंमानि एका आं जे आरो जे सामानि के कायसे कोसु जेता चिनि टीटीएडीसी जे सामुं खायतमानि आरो इंजिनियर किसु जागाव सामुं खायनु जे ऑफिशियली खामथेन जो जागा काबारि मैया एका आं निजे बथाङै नुबैखा आरो इंजिनियर आं निजे फोन खायका इंजिनियर फोन दमिया अमते একটা জায়গা অপংনবত आं क्लियर खाय साइदिका सुतरां और एडीसी हापांनो दुस खालायना निबां माने अमते करे जे रेवती बाबू साका जे रंजित बाबू साका अमते इनको खाया बा कामु को या रां सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रां रहका अनेक 900 आरो 900 नि कक सायाब्ले आरो 900 नि कोन कक साजाया आरो काम जे इम्प्लिमेंट खायतिनि इंजिनियर जे फर खायां तो माने अ कक नसे आं रमुति साव एवं अमन अंकंखा एवं बुबागराबो ठीक हिंसाका जे नों जे ताबुक सामुं जे बिभिन्न जागाव आमतिं तंमानि सामुं माने टाइमली जे कमप्लीटिंग माने अ ककनसे इनको माने नों ठीक भाबे सागायने बुबागराबो सागानो इनके रेबुटी त्रिपुरा जे महाराजा न एकेबार न आदिनो प्लेनारि सेसन जे ककनो ति कक्सिल जाय सामानि पूर्व आसन महाराजा बाचा खानदानखाय बो बासाय माय फेलिनाय ते गोबां मा आमहाय गोबां सुरस्ते कक आसाय दङ जे त्रिपुरा मथा बीजेपी नि बिसिंगो आन्डारस्टेन्डिं दंमानि बादै रेबुटी त्रिपुरा एमपी अकक साय दङ अब हाइके गोबां मा त्रिपुरा मथानि नेता लिडार रकनो बीजेपी रक अटैक खाय दङ बीजेपी हत लानानि बागै गोबां ताबुक अब हाइ पोजिशन अब हाइ जे ngi tongmani wo abun bagini bo okok sai dong awli philokung bahai ni
एक्चुअली जोंथ' कोनो राजनैतिक दल बाय त्रिपुरा मता बा जोंनि बुबागोरा कोनो राजनैतिक दल बाय जों कक साया जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बाय जोंनि कक सावो কিছুদিন আগে आंनि जी बुबागोरा लगे सह चिनि जे টিটিএডিসিনি সিএম চেয়ারম্যান ন খবই ইএম তাই এবং ত্রিপুরা মতে নেই চিনি যতনি লিডার যে টপ লেভেলनि যেমন চিনি প্রেসিডেন্ট বিকে রাংখল महाराजा जोंनि एमएलए चिनि एलपि जों जत थांसाका अमित शाह बाय मिटिं बा आंनि जी बतम चिनि इनको तामिकामो हिमंत बिश्व शर्मा बाय कक्सालायफोर आंनि जी दं जों चिनि मानथायनति जे डिमान्ड खालामनानै अबनति से चिनि जों एकदम थिक एकटा एजेन्डा अन जों कक्सा आबन फादार जों कक्साया दाबो साइतंग बुबागा इंगो तंगला जों नायनायदि विधानसभा बिसिंबा जों गेटा टिपलेन कगनति साका चिनि पार्टी प्लेनारि जों गेटा टिपलेन कगनति साका दसराम चमुनि चिनि इनको जनसभा हो जों गेटा टिपलेन कक्साका के अरो जे जों बीजेपी बाय जुदि चिनि आन्डारस्टेन्डिं दंखाय जोंथ' ताबो बरकनि इनको टंगला खमब्ले केबा जों मन्त्रि सभा थांमाखम मन्त्रि सभा जों खानानो उनको फाइदिन साइतंब्ले आर पूर्व त्रिपुराव साबो बसानाय बसाया बोरे बुरि त्रिपुरा ठीक खायगला चिनि एरपरे नरकनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि एरिया पुइलाके सामानि बांग्लादेश न खबै आसाम न खबै नरकनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि त्रिपुरा मथनि जे कोर डिमान्ड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आ डिमान्ड एरिया बिसोर जरते आबनो ठीक खायदि अब के कंग्रबो कालाख्या एंगे ताबो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानै एडिसि हापांगो फायख्या एसेंब्ली को 13 जना एमएलए खा किंतु हाइपानो ताबो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जे बरमनि कोर आइडियोलॉजी जे तमानि आबो सरकबो ताबो पुइला जाति ओलो पार्टी एरपरे के ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड एरपरे के कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन एरपरे के रोमान स्क्रिप्ट अब हाके गोबांमा दाबिनो तै पाब्लिक रगनो कन्भार्ट खायै बरकनि मेन नाहार मुंगो थाङै दङ किंतु पाब्लिक रगनो गेल 2-3 मा खालायनाय के नों संविधाननि सिंको तै समाधान जुदि नाय तंखाय त नों आर्टिकल 2-3 मा खायनाय गेटा त्रिपुरालेण्ड त नों आहायनो गेटा त्रिपुरालेण्ड हिनि भारतनि संविधान सिजाकरिबले अब आर्टिकल 2-3 ओ दङ आं निजे 3 बार बाय विभिन्न समय मिटिं कक सालायका अरब आं निजे फोन बाय कक सालायका हा इंगे काय और ते इंटेलिकेटर नि कोया चिनी इंको तंगो त्रिपुरा फाइनो जे इंटेलिकेटर कक साना नांगने आबो कक गया बायरफोरनो साइमामले ना सिंगरो मेला खलायो जों इंटेलिकेटर तुफा जों जदन ता कक सालायनो आबो तो कक गयाब्ले इंटेलिकेटर बाय अलरेडी कक साजागै दङ चिनी जेता नांगमने आबो जतनो महाराजा खलायो दङ कक साइ दङ एबं खलायो दङ जों खूब दातिनो चिनी हास्तेव चिनी दफानि बागै जेता जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे सानतमनि अम दातिनो उंगै थांगै मानो गुलो बीजेपी नि तामुंनाय आईपीएफ तिन हालता मुंनाय तिनी विधानसभा न निजेने खाना शुक्लाचरण नवातिया बसाका सीपीएम नि जांको बाय जाला बैसा बर त्रिपुरालेण्ड मा सानो हिने क्लियर बखकनि मा नखकानाब्ले हा बत मा नखरका बिनि बखकनि केते क्लियर नि थाका बो खरकसा तबो पार्टी नि बीजेपी इनको बीजेपी नि आईपीएफ तिनि बर मंत्री बिनि पार्टी बो एकटा पोजीशन काहमतम बो बाहेके बीजेपी नि जॉइनिंग प्रोग्राम बो बाहेके फ्लैग रमी आरंको खायका बिनि पार्टी नि आदर्श बर तंखा बिनि व्यक्तिगत आदर्श बर तंखा आनो साथी बो सातना क्लियर के सातन किंतु त्रिपुरा मता त कोनो पार्टी न इनको जॉइनिंग प्रोग्राम कोन पार्टी फ्लैग उनको याको चिनी कोनो पार्टी नि नेता चिनी तापसु पते एमएलए कोनो सीपीएम कोनो बीजेपी कोनो कांग्रेस नि पार्टी अफिसर तापसु पर्यंत जों थांगियाको हाबैया आंनि जेबो हाबैया के छुतुरा अम जेता बरक जे साना नायमेने अमखा बरक न थकायै ताताल सावै कन्भार्ट खालायै गनानि बनि राजनीति कोनो करे जनजाति मोर्चा जुदि बरक साहस थाके खायतोना एक्चुअली रेवती बाबू पहले न जो मीडिया न निखा कहम जमा याखारै आं तिनि किसा नंनि बुसकांगो मा फायका तामने निकाय थांनाय 18 तारिख
চাকমা গাতো চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি পুবগলাও বাতাই জিদিনাই এমপি রেবতী ত্রিপুরা কিছু যে কক সামানি অমনো তিনি আং কিসা ফিরংনানি নাং টকাহিনি তিনি আং কিসা কক সানানি একচুয়ালি রেবতী বাবু যে কক সামানি অবংখা ব চিনি ও যে পার্টি প্লেনারি ও যেটা কক সামানি আবনো ব বেস খাই একচুয়ালি বিনি যে সামানি আবো খুব বেসলেস কারণ পার্টি ও চিনি পার্টি প্লেনারি ও যে ফ্রিডম অফ স্পিচ এবং ভারতনি সংবিধান আর্টিকেল নি 19 অনুসারে চিনি পাতি দেশ ডেমোক্রেসি আর যতনি মতামত প্রকাশ খাইনানি রাইটস দङ আবনি বাগैना आं जेटा कक सामानि आरो केबा आनो डिस्टार्ब खालाया हेंगाकाय आबनि बागैना आं आनि जेबो खाव दंनानि आं जे साना मुसुं माने आबा आं आरो काहामकाय एक्सप्रेस खायमाका हेंगा आबनो तैले बिनि तासि इन्टारेस्टेड तंबा আর ব মহারাষ্ট্র সব সময় না পার্সোনাল অ্যাটাক খায় আর ব পার্সোনাল অ্যাটাক খালাইকা আর মোসা বা সিংহনি কগিয়া বা মোসা সিংহন তুলনারে খাইকা মহারাষ্ট্র টাইগানে বুসকাঙ্গ সিংহ খুব অসহায়ঙ্কা অমতির কতগুলা কক মাদা যাতা বুকু বুক অমতি ককরক সাকা অব ঠিক গিয়া তাম হিঙ্গাঙ্গাকাই চিনি বুবাগরা বা হানি বুবাগরা जों बनो मानिगो बिनि गाइडलाइन बाय बिनि निर्देशना बाय तिनिसिम पर्यन्त जों चलि दङ बुबागरा बाय आं सब समय न कन्ट्राक्ट न दङ सब समय न बानो फोन खायो कन्ट्राक्ट जों खरखताय खरसन बिसिङै सिनि सब समय न सांगठनिक रमदि बा बिबन कनतै जों कक सालाय दङ मियाबो बबाय बिबन जों कनतै बन कल खाय जों कक सालायका गे सुतरां रेबती बाबु जे बुबागरा न सावो जे बरनि तंगला खारि थानाय राजनीति प्रेसिडेंट को चेयरमैन नि पद जाकारि बताबो थां टंका एक्चुअली चिनि जे संविधान र बनु खाना जरा को सारा हास्तिन बरम नु खाना चिनि जे कन्स्टिट्यूशन सामजंग पार्टी नि त्रिपुरा मथानि आरो चेयरमैन टंगनानि कुनु को जागा करै आबन बागे चिना प्रेसिडेंट नि आन्दारटेकिं जोंको खायका बुबागरा नि निर्देश बैन चिनि पार्टी चलिनाय एवं थिनांगबो बिनि वानसुमानि न और फनांजांनाय और बो चेयरमैन नखर थांका হয়তো আগামী নির্বাচন যে 2024 নি পার্লামেন্ট নির্বাচন মহারাষ্ট্র ত্রিপুরা তংলা খারি থানায় অবর একদম মিনিংলেস কক একদম যতনি ইনকো মানে অবন আং কন্ডেম খাইও আতে কাইসা আং চ্যালেঞ্জ রি সাইমানো আগামী 2023 রেবতী বাবু বাই কেব ত্রিপুরা মথানি চ্যালেঞ্জ খাইনানি মতন কোন কোন নাংলা রেবতী বাবু जों सिंग खाइना ত্রিপুরা মথা চ্যালেঞ্জ খাইনাই जों পূর্ব ত্রিপুরাও অব কনফার্ম जों খাইনাই তবে রেবতী বাবু আ সময় আর তদ তংন আ চ্যালেঞ্জ বসাইদা মানো আবলা কিছু সিনি দাউ টুং টং তাবুনো কাই সুতরাং আং রেবতী বাবুনো সানানি নাयो निजिनि साकनि न नाइदि नि पलिटिक्स न नाइदि कोनो पार्सोनल अटैक खालायके बनो नों कक सामानि अमरनो मुथा कांकाय न चावो ताम निके काय जों अमनो नाया जे चिनि तिब्रा सबाय तिब्रा सा जों निजेरां बिसिं वालायै चिनि जे मानथाय सानमानि चबावो कायसे केबे मुङासै तंतु बुनि दफानि बररक अरिजासि सुतुन अम जों नाया सामके बोजे सामनि थाइसाको त्रिपुरा मथा टीटीएडीसी हापो तंसुदर जे फान साफिसिएंट के रहयानि जे सामनि आवरति कुन सानदाम एक्चुअली आ दिनो आं साका जे चिनि टीटीएडीसी ओ रां तो रहमानि जोंनर साइमनो 500 सेमांको जे 500 को 16 कोटी जे रहमानि हेंगे आबन बिसिंगो चिनि प्राय निनि 616 कोटी ते रहमानि आबन बिसिं 580 कोटी मतन चिनि बेतन ताइ पेंशन दिथिनि थांपायो के जे बाकी जे रां दंमानि एका आं जे आरो जे सामानि के कायसे कोसु जेता चिनि टीटीएडीसी जे सामु खाय दंमानि आरो इंजिनियर किसु जागाव सामु खायनु जे ऑफिशियली खामथाय न जो जागा काबारि मैया एका आं निजेबो थाङै नुबैखा आरो इंजिनियर आं निजेबो फोन खायका इंजिनियर फोन दमिया अमते একটা জায়গা অপংনবত আং ক্লিয়ার খাই সাইরিকা সুতরাং ওরা এডিসি হাপাংনো দুস খালাইনা নিবাং মানে আমতে করে যে রেবতী বাবু সাকা যে রঞ্জিত বাবু সাকা আমতে আমতে ইনকো খাইয়া বা কামুকো ইয়া রাং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট রাং রহকা অনেক 900 আর 900 নি কক সায়াবলে আর 900 নি কোন কক সাজাইয়া আর কাম যে ইমপ্লিমেন্ট খাইতিনি ইঞ্জিনিয়ার যে ফর খায়াং তো মানে অ কক নসে আং রমুতি সাও
এবং অমনং কংখা এবং বুবাগেরাবো ঠিক হিংসাকা যে নং যে তাবুক সামুং যে বিভিন্ন জায়গাও আমতিং টংমানি সামুং মানে টাইমলি যে কমপ্লিটিং মানে অকংছে উনকো মানে নং ঠিকভাবে সাকাইনে বুবাগেরাবো সাকানো इनके रेबुटी त्रिपुरा जे महाराजा न एकेबार न आदिनो प्लेनारि सेसन जे कॉक न ती कॉक्सिल जे सामानि पूर्व आसन महाराजा बासा खानदान kai bo basai mai फेलिनाय ते गोबां आमहाय गोबां सुरस्ते कॉक आसाई दङ जे तिप्रामथा बीजेपी नि बिसिंगो अंडरस्टैंडिंग दंमानि बादै रेबुटी त्रिपुरा एमपी अकक साइ दङ अब हाइके गोबां मा तिप्रामो थानि नेता लिडार रकनो बीजेपी रक अटैक खाइ दङ बीजेपी ओ लानानि बागै এবং তাবুক আবহাই পজিশন আবহাই যে ngै তমানিও আবনি বাগैनो अकक साइ दङ आवनि फिरकम बाहायनि एक्चुअली जोंथ' কোনো राजनैतिक दल बाय तिप्रामथा बा जोंनि बुबागेरा কোনো राजनैतिक दल बाय जों कक साया जों गभर्नमेंट अफ इंडिया बाय जोंनि कक साव কিছুদিন আগে আं निजे बुबागेरार लगे सचिनि जे টিটিএডিসিনি সিএম চেয়ারম্যান ন খবই ইএম তাই এবং তিপ্রামতে নিচিনি যতনি লিডার যে টপ লেভেল नि যেমন চিনি প্রেসিডেন্ট বিকে রাংখল মহারাজা সিং এমএলএ চিনি এলপি सिं जतो थांसाका अमित शाह बाय मिटिंग बा आं निजे बतम चिनि इनको तामिकामो हिमंत बिश्व शर्मा बाय कक्सालायफोर आं निजे दं जों चिनि मानथाय नतै जे डिमान्ड खालायमाने अबनतै से चिनि जों एकदम ठीक एकटा एजेंडा वन जों कक्सा आबन फादार जों कक्साया दाबो साइ दङ बुबागेरा इंगो दंला जों नायनायदि विधानसभा बिसिं बा जों गेटा टिप्लेन नि ककनति साका चिनि पार्टी प्लेनारि बा जों गेटा टिप्लेन नि ककनति साका दसराम चमुनि चिनि इनको जनसभा हो जों गेटा टिप्लेन कक साका के अरो जे जों बीजेपी बाय जुदि चिनि अंडरस्टैंडिंग दंखाय जों तो ताबुक बरक नि इनको टंगला खमब्ले केबा जों मंत्री सभा थांमाखौ मंत्री सभा जों खानानो इंगो फाइदिन साइ दंब्ले आर पूर्व त्रिपुराव साबो बसानाय बसायाबो रेबुटी त्रिपुरा ठीक खायगला चिनि एरपरे नरकनि ग्रेटर टिप्रालेननि एरिया पुइलाके सामानि बांलादेश न खबै आसाम न खबै नरकनि ग्रेटर टिप्रालेननि तिप्रामथनि जे कोर डिमान्ड ग्रेटर टिप्रालेन आ डिमान्ड एरिया बिसर जरते आबन ठीक खायदि अब के कंग्रब काराख्या एगे ताबो ग्रेटर टिप्रालेन सानै एडिसि हपांगो फायख्या एसेंब्ली गो 13 जना एमएलए खा किंतु हाइपानो ताबो ग्रेटर टिप्रालेन जे कोर आइडियोलॉजी जे तमानि आबो सकबै ताबो पुइला जाति ओलो पार्टी एरपरे के ग्रेटर टिप्रालेन एरपरे के कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन एरपरे के रोमान स्क्रिप्ट अब के गोबां दाबिनो तै पब्लिक रकनो कन्वर्ट खायै बरकनि मेन नाहार मुंगो थाङै दङ किंतु पब्लिक रकनो केल 2 3 दिन मा खालायनाय के नों संविधानिक जोंखौ तै समाधान जुदि नाय दंखाय तो नों आर्टिकल 2 3 दिन मा खायनाय गेटा टिप्लेन तो नों आहायनो गेटा टिप्लेन हिनि भारतनि संविधान सिजाकरिबले अब आर्टिकल 2 3 ओ दङ आं निजे 3 बार बाय विभिन्न समय मिटिंग कक सालायका अरब आं निजे फोन बाय कक सालायका हा इंगे और तो इंटेलिकेटर नि कोया चिनी इनको तो त्रिपुरा फाइल जे इंटेलिकेटर कक साना नांगने आबो कक गया बायरफोरनो साइमामले ना सिंगर मेला खालायो जों इंटेलिकेटर तुफा जों जदन ता कक सालायनो आबो तो कक याबले इंटेलिकेटर बाय अलरेडी कक साजागै दङ चिनी जेता नांगमने आबो जत्तनो महाराजा खालायो दङ कक साइ दङ एवं खालायो दङ जों खूब दातिनो चिनी हासदेव चिनी दफानि बागै जेता जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे सानतमने अमो दातिनो उंगै थांगै मानो गुलो बीजेपी नि तामुंनाय आईपीएफ तिना हालता मुंनाय तिनी विधानसभा न निजेने खाना शुक्लाचरण नवातिया बसाका सीपीएम नि जांको बाय जाला बैसा बरक त्रिपुरालेन मा सानो हिने क्लियर बखक नि मा नखकानाब्ले हा बतो मा नखरका बिनि बखक नि केते क्लियर नि थाका बो खरकसा तबो पार्टी नि बीजेपी इनको बीजेपी नि आईपीएफ नि बर मंत्री बिनि पार्टी बो एकटा पोजीशन का हमतम बो बाहेके बीजेपी नि जॉइनिंग प्रोग्राम बो बाहेके फ्लैग रमी आरंको खायका बिनि पार्टी नि आदर्श बरो तंखा बिनि व्यक्तिगत आदर्श बरो तंखा आनो साथी बो सातन अब क्लियर के सातन किंतु त्रिपुरा मथा त कोनो पार्टी न उनको जॉइनिंग प्रोग्राम कोन पार्टी फ्लैग उनको याको चिनी कोनो पार्टी नि नेता चिनी तबसे पते एमएलए कोनो सीपीएम कोनो बीजेपी कोनो कांग्रेस नि पार्टी अफिसर तबसे पर्यंत जों थांगियाको हाबैया आं निजेबो हाबैया
ke sutura omo jeta borok je sana namene omkha borok no thokayei tatal sawoi convert khlaiei gonani boni rajniti kono kore jonojati morcha jodi borok sahos take khaito na ba abo ekai tabu demand ni khok ba manthai ni khok eke bolo kota tabu thungi tongo onek somoy borok saw bisi election non elected ko kono ko kore obte hini thungi tongo hinga kisu kisu jaga BSc boto chongjagu ya elected ya selection no beneficiary selection no hobjagai tongmani nuk tongka Sir, কোনো objection kari kai nini Facebook page nuk mani nengkai so objection kukha kusam ex CM Manik Sarkar tabu ko opposition leader ni quarter ya kariya ko nei ayang Kerala ni khoroksa ojama khai kaisa damni mal khung paima baise party ni jo to post ya kari mar khane obonor gai sir nang tam san musum clear actually bo একজন প্রাক্তন চিফ মিনিস্টার বা আগে লিডার অফ অপোজিশন নঙ্গই বনো নং কোয়ার্টার নেন আনি কোনো আপত্তি করে কিন্তু বো যে টাইপ নি কোয়ার্টার তাবো বনো রিজাখা বিনি পজিশন বো টাইপ নি কোয়ার্টার ন বো মানি মাইয়া বো কা আবনো আনি অবজেকশন নে বনো কোয়ার্টার এটি যেমন শশীন্দ্রলাল সিংহনি বিহিং রেখা আনা আপত্তি করে তো অন্য রেডি সে তেমনি না দশরথ দেবনি ফ্যামিলি বড় পঙ্খ বনবো রেডি বিন প্রসারণ ফোন রেডি কিন্তু শুধু নং মানিক সরকারনি চিন্তা প্রোভাইড খাইনাবা তাং শশীন্দ্রলালনি সিং খাইনাবা অন্যান্য যারা মিনিস্টার তানা বলো রেডি ন কথা কিন্তু মানিক সরকারনি বিরুদ্ধে আনে অবজেকশন কে মন বো তাবু এমএলএ বয়া অপোজিশন লিডার বয়া বাকি কসামনা এক্স সিএম খা এক্স এলওপি খা কিন্তু বনো যে টাইপ নি কোয়ার্টার নানে বনো উদ্দেব ফর টাইপ কোয়ার্টার মান অথবা 3 টাইপ নি কোয়ার্টার সে বো মানানি বিনি কব ক্যাটেরিয়াও আবন তং কিন্তু বলো যে তাবুক যে কিংকো কোয়ার্টার রিজেক্ট টংখা বো আবো মানি মেয়া বো আবো কোন দিন মানি মেয়া আবো কান চ্যালেঞ্জ ন বনো সাইমান আবো রিয়া যদি চিফ মিনিস্টার অন্য কোনো কারণে বাবা লিঙ্গই বা বনো পার্সোনাল কোনো সম্পর্ক তঙ্গই যদি খাই টংখা জাকাই আবো তো বুংনি ব্যাপার তবে সে মমনি প্রতিবাদ লে খাই না সাথে কাছে মানুষ সরকার কোন যেখান তাবু সরকারনি ইয়াকাই খাংমানের পর অপোজিশন পার্টি ইয়াকাই খাংমানের রোখানো তখন গভর্নমেন্ট যত ফেসিলিটি মানতাম গাবন তে ন কোনো কানিসা রাবো ককটেশন আইদা মানে আমতে হাই ফাইন ফেসিলিটি তো মানানি কক গিয়া আছে কিন্তু নানি আং তো নন থাসিঙ্গ ন সাকা ক্লিয়ার খাইয়ে যে মানে সরকারনি ব্যাপার একা অমত বনো রি সিমাইয়া কে তাবো গভর্নমেন্ট দি তখা বতে খে দেখা আবো তো কোনাই ন কে অবিসিনো সং সালাইয়ে আগম দিন কা আং অ্যাসেম্বলি বো কোয়েশ্চন দেখা কোয়েশ্চন জমারি মানে আবো দিছে এলা উং থাঙ্গা আং আমনো কোয়েশ্চন দেখা একা অঙ্ক ওতা ত্রিপুরা বিধানসভা তিসানাই হনে কাবত বড় দিছে এলাও খাই দি লেখা কাবন বগে আং তিসাই মালিয়া আইপনা নেক্সট তাইসা বনো অন্যান্য কাইদা খাই তিসানান বগে আং চাইতক নাই যে বনো ভাইকে রিস্ক মাখা হিংকা কা অমনতি जों চিনি যারা এমএলএ চিনি বরম গরাং এলওপি বতং এলওপি বই সালাইনাই অমনে जों টাম খালাইমা এবং চিনি বিসিংগ মিটিং মনে পরে जों একটা ডিসাইড খাইনাই যে টাম খাইমান মায়া আনি স্যার কা সামরা টাকা বগে ইউজ খাইবা না কিন্তু বনা যে ফ্যাসিলিটি দিতেন খা অবতক একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার পরে ডেপুটি সিএম নি যেটা অঙ্ক কোয়ার্টার বতাবো টঙ্কা একটা অপোজিশন লিডার নি কার তো অপোজিশন লিডার সে তংনা নিকো বতে ক্যাবিনেট ডেং নি কো তাবু না মর্যাদা নাই সরি টঙ্ক অব মাইয়া বো অব আইনো বনো আবঙ্ক খাইয়া টিকংনাই খাইগলা ইনা আং খাকলাই স্যার থাংনাই বাজেট সিজননি অধিবেশন দं যে বাজেট পেশ খাইজাকা মাননীয় ফাইনান্স মিনিস্টার বাই মিয়া 19 তারিখ kaisa BJP party ni bukhaktei analysis kaijaka short briefing go borok nanang agriculture minister Dr. Lal Nath obuno sanai naikha ek kothai bai sekang slai tabuk se tero besi khaiye o hani busarokni hamgraini bagoi budget bai release jago hni bajak phunuka pray 40% tabuk ti o budget to ত্রিপুরা সরকারের হামরাইনি কোন বসাকা স্যার নং অবনো বুঝুজটি স্যাটিসফাইড অর নট স্যাটিসফাইড বিধানসভা যখনতে ইগনি ফাইনান্স নি যে বাজেট নি গো আং আনি বক্তব্য নর খানাকানা আং সাকা जों 68% চিনি जों এডিসি এলাকা আর প্রায় 35% উপর চিনি জনসংখ্যা দङ সে আং जों দিবান্তি সাকা চিনি যত ত্রিপুরা মথে এমএলএ দিবান্তি সাকা जोंनो চিনি ভৌগোলিক অবস্থান ন নাইয়ে
এবং জনসংখ্যা নাই जोंनो 35% টোটাল বাজেট রেডি নাই কিন্তু বাজেট তো এডিসিও বসে দেখা 2.7 से 2.7% রিজাগো সেমান ইসাই তাকলাই 30 কোটি সে বাইরে সেমান 619 কোটি তাকলাই 654 কোটি টাকাটা বসে মেটালিং কার্পেটিং খাইনান থাকা 1 কোটি টাকা থাঙ্গো 5 কোটি বত যদি 5 কিলোমিটার সে সেঙ্গো খাইনা কতে বাকি লামা খাই তামুংনাই तामुंगनाय एकाय नों जे 40% 30% 30% नेका अमका राजनैतिक फायदा 30% न बंग दल तंगनाय न फन हिंदी को न फन हिंदी जों तो चिनि कंग्रेस स्राय सरगे साका के बंग बरन बर खाइना रंगनान बागै बंग दल जे 30% तंगनाय रंगन बखा मथन ऊपर पुस बेकेन दंग एडिसिओ बरटां डेपुटेशन कर्मचारी रहरि जों आरो रिक्रुट खालायनानै बर सेब्रियां दं के अमोंखा बरनि राजनैतिक सा 30% न और इपरो खलाई मेन जेटनि टारगेट बुबागरन तिखां बजे गेटर टिपरलेन ओ दाबि शांति न चिनि खरांना मरै खायै मेसेनि रिना दामानो अबसे बर साइतोगि तंगो तबे मानगला बसकांनि सालो न सबानि बिसिंतन न नुंनाय जे तामो खलायमा जों तिब्रासरा थानसा फंखां केके सर आनि कैसे सोंमोन बीजेपी नि एमएलए रामपद जमातिया वो जे कक्तिसै दंमोन त्रिपुरा हास्तेव जे ख्रिस्टियान दंनाय र बरकनो एसटी सर्टिफिकेट बातिल खाजा उसको बुखो जा फायाको बो समय साइरिन आं एडिसिनि बुफा बिने अब कोनम थिकरे बिने कोनम को करां विधानसभा तिसाकाबले विधानसभा आं नुखा एकदिन सिनियर एमएलए जों कक साका बा बुइ कक साका बस दंनाय बिनि जे बो हायके कक सुरसुरिरि दंमानि आबोतन निजेनो साइमानो नर फुतला नाचतो नुखना आं बसकां मोसानाय जुदा खथों बाय उखलो मोसारिने देखाय दं निचे अरब कामो साइमानो